Let's go! Guys, it's good to be back at trail, guys. It's good to be back at trail. Trailer na ba, guys, using lakuyawa mga speed 1 boys. Malitaan nila yun. Naguna si speed 1 is main room. Guys, mga speed 1 guys. Speed 1 guys, nag-hard tail ron guys. Ato itang speed 1 karon guys. Wala intro. Mapidolos tayo na kung mapidolos tayo tiri. Why, garo ako kwa. Speed 1, speed 1. Speed 1 spectrum nang gaon na guys, ang usta kay. Para sa guys, wala na siya labot guys eh. Paano na siya karang. Whip na siya guys. Kansi ko na guys, glitch lock kaya tari shortcut nagdagit ko. Gray. Oy, woo! Kagaya na naman siya guys. Gusto ka na una guys. Wow! Happy ko lapas guys. Yawa. Happy ko lapas. Hoy. Lagi na may. Uy, ni manok. Shell sa. Mga panok Bisaya, mga favorite pag yun din nato. Chill sa taha. Lagi sabi. Let's go. Wow. Lah, buhay guys. Kaya sa Lego sa bato guys. Lego sa bato guys. Ano mo kung break sa tuyo, di na mo function guys. Kaya ta na kande guys, kaya nagmanap diri guys. Di mo function kung yung break. Ha? Daplay na! Daplay na! Gipix gear man, gipix gear man. Iya man gipix gear. Dagan tarog cut guys akay. Nami dagang mananap. Ako gamit ani kan. Ang luod siguro ni guys. Ha? Larga na? Bye bye. Basta na rin function gamay okay ra ni. Wala gyud ay. Wala gyud. Kubangan ni pangista na eh. Patay ko rin sa kiwis guys. Patay ko rin sa kiwis. Hoy. Yawa ka. Buhay ayo nagauna guys. Sas! Dar naman to guys. Get house. Wah ko tarong break sa. Guys, kanang bata kauna na mo guys, kusog na guys. Hoy, happy ko guys. Happy ko guys ha. Happy ko to guys. Why break ako biyo? Kaya ta ni, kubangan ako break guys. Sao na ni guys. Yawa gid ako sumubukan guys. Wow. Kaya taras kayo eh. Yeah boy. Okay. Pilit kayo. Pilita to eh. Pilita Corrales guys. Uy, Pilita Corrales. We, moy. May nakamay na function. Red Second TV, batang may laban. Hoy. Waa ka. Noy, baka bay. Yawa ko sa baka. Yawa dai.
Okay. Ah! Oh my God!